ସେଇଆ ମୁଁ କହୁଛି ଗଣ୍ଡ କି ଆଉ ତଳକୁ ନଣ୍ଡ ନଣ୍ଡ କଣ ମୁଁ କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀଟା ଆମର ବଢିଆ ଲୋକ ଧୀର ସ୍ଥିର ଲୋକ ଅପାରଗ ଲୋକ ତାରି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପଳଉଛି ଏଇଠି ଇଷ୍ଟକଟ ଜୋନରୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଜୋନ ଗଲାଣି ଏବଂ ଆମର ମହାନଦୀ ପାଣି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଖାଲି ଡେ ପରେ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଯଦି ତଳେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତେ 80 ଭାଗ ଚାଷୀ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗଲା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ରା ପଳାଉଛି ତେଣୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୋଷୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତାର ଜବାବ ଦେବେ ରୁହ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମୟ ଆସିବ ନାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏତେ ଭୟ କରୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୂରରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିକି ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସିଂହ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛି ହାତକୁ ବୁଲେଇକି ତଳକୁ ଯାହା କହିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନମସ୍କାର କଲାଣି ଇଏ ଆଣୁଛି ପରଦିନ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆଣୁଛି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ 33% ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥର ଏମଏଲଏ ଏମପି ଚେୟାରମ୍ୟାନ मेयर सरपंच समिति मेंबर कॉर्पोरेटर सीट 33% महिला को दिया जीव रिजर्वेशन आनी से राहुल गांधी प्रथम कांग्रेस 33% महिला को रिजर्वेशन लोकसभा आडप्ट करता पेंडिंग थिला यही माने विरोध करते बीजेपी माने से देखिले 50% महिला तांको सुजोग नदेले हबनी जंगा बुड़ी बुड़ी गलानी चाइना आमर पाकिस्तान इंडिया युद्धटा करे पूरा बदला में ही गला ट्रम्प जरिया सीज पार करी ताको मेकअप करिया पाई 3 दिनिया लोकसभा स्पेशल डाकिकी 33% महिला बिल आणुचंते कांग्रेस से को आगु आनतला सेहिति पई भयभीत ही राहुल गांधी के हाथ को जोड़ी आगुआ जाई कहूची आपण बिल आनितले महिला बिल लोकसभा राज्यसभा सहयोग करत देश विदेश कोण अनुकोण टेक्निक खबर देखंतु आम सह यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम रे आमको देखंतु लाइक शेयर और सब्सक्राइब